Siyambonga ngomusa wakhe, siyambonga nangemandla akhe, nangothando lwakhe loluvamile njalo njalo. Ngithi Nkosi yami ngikusize ukuthi nanamuhla asenzele nje lo musa ukuthi sivuke siphilile sikhone kuzomkhonza yena. Kukhona nje iculo lengicela sihlabele singakaqhubekile neservice yethu. Liku 89 emaxilongweni. Ngicela nje livesi linye sihlabele nje linye lelo kugcina. Lethi ifune inkosi ekusithe hayi akusiyeke. Manini ngizalithola. Sihlabele nje bazalwana livesi lokugcina sizawukhulumela kulo bese siyahamba siye emakhaya. Ithi inkosi ake ukhulume angifuni indlela yami. Intando yakho mayenziwe njalo empilweni yami. Ngikhumbuze Nkosi yami, ngikhumbuze Nkosi yami, hlala enhlizweni yami. Ngiyababona abakala lava kwani kusho ukuthi abayazi. Nizawulandela mina ke bazalwane meningayazi. Ithi ke Nkosi ake ukhulume angifuni indlela intando yakho. Inkosi ake ukhulume angifuni indlela yami. Intando yakho ayenziwe njalo empilweni yami. Asesiphinde nje siphinde nje kathathu nje leli la. Oh angalibani. Angilehlise kancane ngoba mina ngine volume ngabe ngisakhona bese ikhuphuka. Nkosi ake ukhulume angifuni indlela intando yakho mayenziwe njalo empilweni. Ngikhumbuze namhla ngiyacela nje bazalwane kulesikhathi esiphiwe sona namhlanje nakuzomkhonza uNkulunkulu sikhulume ngentando yaNkulunkulu. Ngibukile nje ngapha sihloko sami ngathi khumbula lapho ulahle khona intando yaNkulunkulu. Kwavuka leli vesi bazalwane lelithi leli ngoma le uthi Nkosi khuluma kimi enhlizweni yami angifuni yami indlela kodwa intando yaNkulunkulu yenziwe njalo ekuphileni kwami. Nkosi yami ngikusize. Ngicela sifunde kanye kanye ke bazalwane sizoqhubeka nesihloko sethu nelivesi lengilungisele kulo ukuthi sisherishe singakayi emakhaya. Ngicela sivule kanye kanye Matthew chapter 7
sizawufunda verse 21 to 23. Sasesiyakhupha nje lena amanye amavesi bazalwane singakathubeki. Ufundeka kanje na. Senivudile bazalwane. Next chapter 7 verse 21 to 23 ngizafunda lapho. Labanye amavesi ngizahambe ngiwathupha lapha nalapha. Uthi awusibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abayongena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. 22. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sikhipha amademoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi ngemandla ngegama lakho na. 23. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Ngicela usangazele manje sinalana. Siyabonga kwabaphinde Bongo sikhuluma kwakho namhla ekuseni akwendele ithando lakho lakho ubajade lakho lapho sesifunde khona abazalwane siyayibona ukuthi le ndaba ayisho ukuthi kuyosuka abantu bangaphandle bathi inkosi kuyosuka bona abalandlini kuyosuka bona laba bebahamba bathi bayakholwa bathi futhi lapho sifunde khona abazalwane iziloko sithi bayothi asenzanga yini lokhu naloku ngeligama labanye bazalwane lakho asiprofethanga yini asifakazanga yini asenzanga yini lokunengi sikwenza egameni labanye bazalwane la uthi 23 uyena uyophendula athini ke aminazanga inkosi yami ngibusisi le verse sifundele lokukhala lithi akusibo bonke labathi inkosi laba ungena embusweni wezulu inkosi yami ngibusisi uthi uNkulunkulu kuphela labeza intando yabantu yaNkulunkulu ngiloko nje ufakazi lokusenhlizweni yami namhlanje bazalwane singakayi emakhaya uthi uNkulunkulu ufuna nje kumuntu into yinye ufuna yini intando yakhe ufuna uNkulunkulu bazalwane ufuna intando yakhe ufuna uNkulunkulu sibheke yena yedwa mawenza into ukwenze ungakwenzi egameni umenzele usebenzise leligama kodwa wena ungekho lapho ukuthi lokhu kuyintando yaNkulunkulu yini uma uNkulunkulu angafika uwenza lokho angajabula yini ukuthi waze wamsebenzela abantu bani wenza lokhu ufunwa yini ngikho ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uthi anginazanga uthi wena akusimi into ngangivuka ngigijima athi uNkulunkulu zange ngikubone ngiyabona lokho ukuthi kubuhlungu bazalwane uNkulunkulu ufuna sithembe yena yedwa senze lentando yakhe uze uthi lapha mawufunda chapter 6 verse 10 afundisa abafundi bakhe kuthandaza uthi mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho bafundi bathi sifundise kuthandaza akakushiyi uNkulunkulu ukuthi ufuna bathi ayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini uNkulunkulu ufuna intando yakhe kumuntu inkosi yami ngibusisi amen uNkulunkulu ufuna sibuke yena sifocus kuye mesifunda verse 24 bazalwane verse 24 wa chapter 6 ngisho ngathi ngizawuxosha lapha nalapha lamanye emavesi chapter 6 khona la kumele uthi akekho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakuzonda enye athande enye niyambona intando yaNkulunkulu injani ufuna sibuke yena yedwa singabi maphaca singabi double minded ubuke nje yena uthi kuleli verse leli uyakuzonda enye abese uyayithanda enye niyabona kusho ukuthi ibalance yakho ngeke ize uthande ngapha phinde ngapha vele kukhona lona lozamsebenzela kangcono ufuna uNkulunkulu simbheke yena yedwa kule ntando yakhe uNkulunkulu ufuna simbheke yena anjani yena yedwa inkosi yami ngibusisi futhi uNkulunkulu ufuna sidepende kuye kule ntando yakhe uthi khona ku chapter 6 ngihlo ngathi uzakuba verse 19 uthi singazibekeli ingcebo emhlabeni uma ugcina ingcebo uzibekela
ufuna uzibekelana indlela uyazibhangela imali sokuthembele kulento yakho angithi uthi uNkulunkulu akafuni uNkulunkulu senze njalo ufuna sidepende kuye wonke yabona lo uthi la emhlabeni lokulesi zibekela kona nelisela lingafohla likwebe kungavunza futhi ngabe yabona kulahleke but uma uzibekela lengcebo kuye ufuna sizibekele lengcebo kuye sidepende kuye wholly ufuna intando yakhe ngile uNkulunkulu la ifunako kithi inkosi yami ngusisi futhi uNkulunkulu ufuna sibethembe sethembe yena yedwa uthi konke lokunye kuza kwenzeka kithi ngiyabona lokho ku verse 33 wa chapter 6 uthi funa niqala umbuso weNkulunkulu khona konke lokunye uma nenza intando yaNkulunkulu konke lokunye lenifunako kuza kwenzeka kini uthi niyayibona inyoni zezulu azilimi uthi uNkulunkulu ufuna singakhathazeki ngalutho sikhathazeke nje ngokuthi yena siyakwenza indlela kufunako inkosi yami usisi uthi anibona inyoni zezulu azilimi azidli azembathi azibekabeki kuphi kodwa ngiyazigcina uthi ngakhathazeki ngokuthi nogcokani ningakhathazeki ngani funani nje ini nini nifunani ini nje na uNkulunkulu nje ufuna sithinde nje lokubuka sibuke nje bani sibuke nje na futhi mesikwenza lokho singakwenza egameni ngathi sikwenza uNkulunkulu sizuze udumo la emhlabeni ufuna senzela intando yabani yakhe nilo uNkulunkulu la kufuna nje moqhubeka ku verse 7 wa chapter 7 uthi ke celani nakuphiwa ufuna uNkulunkulu lapho ufuna sicele kuye ufuna lentando ufuna konke sikufune kubande bezolana sikufune kuye uthi uma nicela la kimi nidepende kimi nifuna intando yami ngizawunipha ngoba mina ngifuna nibuke mina nifocuse kimi singamenzeli uNkulunkulu angazi ngakusho kanjani lento singamenzeli uyazi kubhlungu ukuthi uthi wenza into egameni kukhona lapho athi sandla sakho sekhohlo kufuna singaboni lesikwenza kusekunene uma wenza into ungayenzeli idumo labantu ushaya insimbi uthi wozani nibukeke nabo senyomukelisa kaDlamini ngilime spinach kami senyomukelisa kaDlamini spinach nelethisi kwenze nje baphe nje ngoba mukhencezisa insimbi ubiza lo labanye uthi wozani nizobuka nabani banisenyimpi nabani banimenzelo soluma impilo lodumo kuphi uNkulunkulu ufuna simenzele yena sibheke yena uyazi kukhona lapho uNkulunkulu abehamba nebafundi bakhe lo munye waze wathi Nkosi ngiyabuya ngisayongcwaba bani wathi cha asushiyela abafile bangcwabane bodwa ngoba uNkulunkulu ufuna mase sinakena sihlale sibuke yena inkosi yami ngusisi uze uyabuza Petro uthi thine ke mufunda Matthew 19 verse 26 uthi thine lesishiye konke ke lesishiye emakhaya sashiya engisakulandela uthi Jesu akekho loshiye mine loshiye naloka longayumukela lokuphindwa kangakhi ngakhi inkosi yami ngusisi yini uNkulunkulu asho lokhu ufuna senze intando yakhe ufuna sihlale kuye sibe yiphekephekeze ufuna yena zokufuna livi lakhe lokufuna intando yakhe inkosi yami ngusisi uyazi intando yaNkulunkulu inzima bazalwane wena ungasho ukuthi uyazi uNkulunkulu kumcolela bani ngalento la ngenze yona ngisafisa ukuthi manje kumele noma sihlangane edolobheni mangibona ngathi sizawuphambana ngiphume ngapha athi uNkulunkulu mine ngifuna intethelelo kuwe ufuna umthethelele lo bani intando yaNkulunkulu iphambana nokufuna kwethu inkosi yami ngusisi ngiko athi akusibo bonke labathi laba ubona umbuso wezulu ngaphandle lowenza intando yabanye bazalwane yakhe uNkulunkulu wena yakho inhliziyo ingashwila isi ifuna kubhekane uNkulunkulu kodwa athi yami intando ifuna wenze kaningi bazalwane sikwenzile izinto egameni lokuthi sifuna sisenzela uNkulunkulu kodwa
asikamenzeli yena. Namhlanje mfakazi wami ngithi before singakaliwa uNkulunkulu athi akasazi. Asesithi mesenza izinto sifuna ukuthi mbambamba lokhu lengihamba kuko, mbambamba lokhu lengikwenza komina namuhla. Ukhona uNkulunkulu kulokhu lengikuko. Inkosi yami ngibusise. Muvuke ekseni wenza number 1, number 2, number 3 konke lokwenzako. Ukhona uNkulunkulu kulento loyenzako. Ikhona intando yaNkulunkulu kulokhu lophishane ke nako nje wena. Inkosi yami ngibusise. Ngiloko lokuhleli enhlizweni yami bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyayifuna intando yakhe, ufuna yenziwe kakhulu empilweni yakhe. Ngicela sasifunde nje nalivesi lethulakala Matthew chapter 19 sifunde verse 27. Sibuke lempendulo yaJesu aphendula nanguPetro la 19:27. Uthi Petro ke number verse 27 number chapter 19 bazalwane kumina. Uthi khona uPetro wathi kuye, bheka thina sishiye konke sakulandela. Pho siyakutholani na? Sishiye konke sakulandela. Pho siyakutholani na? Uyaphendula ke Jesu uthi, ngiqinisile ngithi kini, nina eningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani niyakuhlala esihlalweni sobukhosi. Niyambona ukuthi Jesu sethembisana. Sethembisa ukuthi mesenza intando yakhe simfuna yena, sizikhohlwa thina. Jesu ufuna umuntu lozikhohliwe ngenxa yakhe. Ufuna umuntu lozenza njani bazalwane? Azikhohlwe yena, azidele yena ngenxa yakhe. La ngenhla maphendula lokhu nje Jesu muna indodana la nenothile lethi ngenza njani ingene embusweni yazulu. Uthi ke Jesu ayenze 1 no 2. Ithi lokho ikwenzile. Uthi asubuye lemuva uthengise ngako konke lokulonako uphela abampofu. Ivile Nkosi la ngenhla menifunda la ngenhla bazalwane ngesifundo. Ithi yanyukubala. Jesu wathi niyabona ukuthi kulikhulu kangakanani ukuthi umuntu lonothile kumbe nomuntu lozinaka yena ukuthi angene embusweni wezulu. Uthi ke ikamela lingangena embobeni nalithi kunokuthi umuntu lozinaka yena lofuna kwakhe akhumulise ukuthi angene embusweni wezulu. So yasho ke Peter uthi thina ke lesishiye konke siyotholana. Uthi ke Jesu mina nihlala nami. Namhla bazalwane ngiyafisa ukuthi sizibuze sizicinge ngaso sonke isikhathi ukuthi lengisakwenza lengikuko lengikufunako nalengu angazi ngezehle kulonjani kuseyintando yaNkulunkulu yini uyakufuna yini uhappy uNkulunkulu ngako. Inkosi yami ngibusisa le lithulo lesilifunda ithi Inkosi akhulume angifuna intando yakhe. Intando yakhe ayenziwe. Ithi ngikhumbuze umuntu uyayikhohlwa intando yaNkulunkulu. Ngenxa ukuthi bendlela usuke waqale wagijima waqala warelaxa waqala ukubona ukuthi kuyahambeka noma ngingakamenzi 1 na 2 sekuyahambeka. So hamba ngenjwayelo awusahambi ngale ndlela uNkulunkulu layifunako. So ngithi ebazalwane akungafiki lapho uNkulunkulu uzathi sawugijima uthi lando kungakwenza ngegama lakho nale kungakwenza ngegama lakho athi uNkulunkulu angekwazanga. Akanendaba ke Sathane. Hlabele akanendaba ke Sathane. Ukwenze konke akumuke nje into yini nje. Akumuke nje lokungcwele, akumuke nje nalentando yaNkulunkulu ukuthi uyenze. Ayibambe nje yona. Athi anginendaba yona ngiyekazi bazuba yenze konke. Kodwa nje mina ngimbambe la. Wehlele kwekunakubazalwane nginake emagama lathi Jesu kuwe angikwazanga.
uzukwana wena so uthi inkosi angenzanga endunge egama lakho athi ngisathi ngizambamba nje la ngizamnyathela nje la uthi akwenze konke kumlungele futhi sitha senza kukulungele senza kukulungele lokho ngathi uyakufisa kukulungele kungathi ukhona naNkulunkulu kulento kanti nawe so uyazi ukuthi lapha sekungedwa la niyabona abantu lebathuthuka nje ngemgunyathi kuze kumlungele mbamba phela ihambe le business ngiyabekisa ihambe azungathi amakholwa athi uNkulunkulu ukhona azi kahle ukuthi lokunye akathengwa kahle akangena eminyango lapha esitolo uhambe ngale ngemuva ihambe kodwa lento wayinkulunkulu wazwangithanda uNkulunkulu waveza lo mfana oswangishipisa lento 300 mina ngayithola nga 50 rand akekho uNkulunkulu lapho ukhona uNkulunkulu lento yakho ebusiness leyo ihambe ngemuva sitha nje sifuna kukulungele lento uyajabula sathanda ukuthi ngathi ngaqhubeka mbamba lento yami uthi uNkulunkulu akusibo bonke labathi inkosi abasebenzisa igama lami labazawubona umbuso wezulu uphela mina ngifuna labenza intando yabo uNkulunkulu akadimandi lokuningi kumuntu uNkulunkulu akadimandi lokuningi ufuna nje intando nje yakhe nje umuntu inkosi yami ngikusize ngicela nje namhlanje singakahambi ngeke kube mude bazalwane nalo azifune uyazi kule ikhathi lezi kuyahanjwa nje niyayibona necorona ifikile ihlasele ifike qathatha umuntu akazifune yena ukuthi asisho bazalwane ukuthi ngesambe sawuhamba nje sibhekile nje ukuthi ngiyahamba noma ngihambi sibheke ukuthi makufika lesikhathi uNkulunkulu angithole ngiyenzile le ntando yakhe inkosi yami ngibusisa angithole ukuthi lebe ngikwenza mina bengimfuna uNkulunkulu lebe ngikwenza mina bengizinamatisele kuye lebe ngikwenza mina bengifuna intando yakhe lebe ngikwenza mina bengithi inkosi ake ukhulume kimi ngihlolisise wazi izindlo zami la nje bazalwane enkonzweni sivuka size ngoba siyathintitha emabala senza njani bazalwane siyathintitha athi lo mnye umhlabeleli mabala onke inkosi yami awungolisile umoya wami ngihlanze kuwo namuhla emalanga ngemalanga izwi lenkosi lithi uma sithi asinasono siyazikhohlisa iqiniso alikho ngithi angithi so sonke sinaso sono ndlela thize siyamdinga uNkulunkulu imihla ngemihla ukuthi nanamuhla Nkosi ngiyayicela intando yakho nanamuhla Nkosi ngihlanze kunawo nanamuhla Nkosi kunawo bengifungile ukuthi angiyumthethelela uNkulunkulu athi cha uma uthi ya okay khona lapho ngifunde khona isizwe lenkosi uNkulunkulu abebekisa ngaye uthi khona lo wakweledwa kweleda imali enkulu angithi wathi nasafika la Nkosini yakhe ufuneka aboshwe noma enziwe nje nabhadale le mali wathi nazigiciza phansi yamkoleka inkosi wathi yena naphuma nje wabona lo munye naye yamkweledayo wavele wambophisa yena wabathelo na uyayigiciza uyaxolisa wangamcoleki base labavile labasaziko lesinaro lekuthi awu yena uxolele akweleda kakhulu wathi mayigiciza waxolela kodwa yena lona losakweleda kancane akasakhoni kumcolela kanye emcolela intando yaNkulunkulu inzima izwe Nkosi lithi wanela lenkosi kuva ukuthi lo wehluleke nakuxolela lo lenzeka kancane yasiyambiza lo wehluleke ukuxolela yathi afakwe lapha etilongweni lapho khona abecolelo khona yakubona lo ufuna thini uNkulunkulu ufuna ukuthi thina kuye asikahle kahle sinjengana umntwana begicize edakeni agijima eza kuwe ugqoko lokumhlophe uvuka ngathi awufuni kumphatha ngithi
uvungathi ngawumbambi kodwa yena ngathi sigiqiza kuye uyasibamba sinjalo bese mine nangu lo wenze into nje nayi angazi nginganani angikhoni njani bazalwane yenjani bazalwane angikhoni intando yaNkulunkulu ayilula abazalwane ucabanga ukuthi ungakakwenzi konke ungakakufuni ungakafaki amandla akho onke ani lofuna kwenza intando yaNkulunkulu ima phambi kwakho ithi ngco ikwahlulele ikulingise nawo umuntu lo waqodelwa yena wangasaxoleli athi uNkulunkulu yena ufuna nje intando yakhe ungakwenza kodwa yena ufuna nje intando yakhe yenziwe kuwo lokhu lothi luvungathi awukhoni ukukwenza uyena ufuna wenze kona amen ngiyacela nje bazalwane umhlaba unje uyazi mina ngoke kwafika ngathi baze bangihleke emsebenzini ngeke ngafika ngathi sisenzani nje baze bathi uyabona ngicabanga uyakhumbula mosi lokho usasindizwa lokho usamukela Jesu lamalanga lawo oqala wamukela Jesu wabona ukuthi ngisathengela nje lokusha kuseyini nje ukuthi ngilungisane nje yini nje lengenzako ngoba vele kuyahanjwa uyabona ngithi ke namhlanje na khumbula lo thando lo lwalahla lo lwaqala lelo kufuna intando yaNkulunkulu lo umkhanya yabona uyamazi babesiyama uyamkhumbula navigator wazantringa wahlanya athi afika wathi ngilanga wahlabela navigator vele uvungathi uyahamba akundizwe kanjiwe ngiyabona nami ke bazana ngifike ngiloko kulamalanga ngithi musise kuyahanjwa ngivunga ukuthi ngiyakuyeka nje konke lengikwenza ekhaya ngithi musini ngasekufika isikhathi sokuhamba yini ungathi sekufika isikhathi sokuphela yini ungathi kufika nje lokuthi impilo kani chaye bazalwane uNkulunkulu ngulesikhathi ngasifuna intando yakho uthi Nkosi ngifuna intando yakho ngibuyele kunako ugijima nakuya ngangigijima kuko ngigijime iBhayibheli ngifunde ngivuke ngithandaze enkonzweni mekuthiwa angisali mekuthiwa kuyazilwa ngingabi nendaba noma ngizayifeyila imethi noma ngizuyifeyila lilanga lokuzila namhla nami ngizile mekuthiwa kufastiwe ngifastile nami ngiyabona lokho abathe gogo uzawudlala esikolweni cha nami ngifuna kwenza lokhu lapha kuzokwenziwa abazalwane ngoba namhla kuthiwa kwenziwa lokhu inkosi yami isize asingaphelela kunamandla lawo bazalwane asifune nje intando yaNkulunkulu ungathi siyiphenya kabusha ukhumbule lapho wayishiya khona ukhumbule nakulathi wenze uve ungathi kulukhuni ilikhulu intando yaNkulunkulu yakhalisana futhi nakulothi mama ukufuni futhi wakufungela wazwatshelana nabanye wathi impela mina nabanyona libonene athi uNkulunkulu mawuthi mine uyamthanda buyela lemuva uyolungisa kuloya ngoba liyasho ukuthi akayuke akhole uma wena ngiyabekisa uthi wena uyakholwa kodwa wena uhluleka nje uhluleka nje ungibingelele uhluleka nje ungipha nje isenti ngiyabekisa bazalwane ngiloko nje bazalwane lehle enhlizweni yami uhlele nje intando yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lamalanga akafuni lutho uNkulunkulu akavuseleli lutho kithi uNkulunkulu unako konke lesifuna kokufuna sicela uzawusipha kodwa kithi nje ufuna intando yakhe senze nje yona nje kuphela kithi nje akafuni lutho ufuna nje intando yakhe nje kuphela yenziwe kuphileni kwethu makubuka nje akubuke wenza intando yakhe uNkulunkulu angazi ukuthi bobani benzani angazi ukuthi bani wenzani nami mhlawumbe uNkulunkulu hambele mina bazali inkosi yami ngibusisi wathi kuwe ngifuna intando yami ngifuna nje yona
kuthi kanjani ngifuna nje intando yami inkosi yami ngibusise ufuna nje ngibheke yena ngimbuke ngilensela ngiphethe thina lengishiye konke ngishiye konke ngimlandele kuye angakasho ukuthi akangazanga angakamphiki kani ngila ngikwenze konke ngicabanga ukuthi ngiyamenzela kushoda nawo nje ngake bazalwane ngahlela simo mina ngeke ngisisho nami ngikhona nje ngangivuka ngathi awufiki lapho ngikona ngithini uNkulunkulu wangifundisa ngelilanga wathi uyayibona imbuzi nayo imbophela ihamba igcina lapho kugcina khona lolu singa lwakho khona ngavuka ngathandaza nami ngamxolela lona ngangingakhona ukumxolela ngabona ukuthi hawu noma mesekuphelile ke the grass around mina ke lapha nje sengidlani lapho xasini wangikhombisa nje uNkulunkulu wathi uyabona wena le mankungu akhole wabophele banibani awakusiza indawo akakuboni yena ukuthi sambophele ngoba uma umbona uyambingelela uyahleka ucabanga ukuthi yena kani kuwe ayenganga wena uphile gagadwini sowudle matshe awazi ukusonga ilamatshe yabekisa sowudle matshe phelile tjani uma uyimbuzi ubophela singa lakho nje ugcinela ubopha nje ugcina la sowudlile konke la around awukhona ikufika lapha bunentshani buze kuyakhazimula kuyaqebeza mesebusika kodwa wena ufiki kubo uthi inkosi wenza konke kwakho ukwenza egameni laNkulunkulu kodwa uyothi uNkulunkulu anginazi amen angicela ngaqhubeke kakhulu bazalwane uNkulunkulu njibeke kunye futhi bengibona ukuthi ngaphinda igama linye ngize nobhala uthi uNkulunkulu kithi ufuna intando yakhe uNkulunkulu kimi ufuna intando yakhe uNkulunkulu kuwe ufuna intando yakhe angikwazi ukuthi uyilahlepha angikwazi ukuthi uyilahle nini angazi ukuthi alahle kanjani kodwa uNkulunkulu kithi ufuna intando yakhe uNkulunkulu ufuna intando yakhe uthi nje akwenziwe yona angakasiphiki bazalwane angakafiki lapho uthola athi akasazi sithi senza izinto zakhe sizenze egameni lwakhe ufuna nje intando yakhe ngivile bazalwane wabe ngilungisa bengenzani bengungakhweshi ngifuna nje uNkulunkulu ufuna nje intando yakhe kunye nje gama linye nje bazalwane nambala lo namuhla uthi uNkulunkulu kuwe ufuna intando yakhe wehla wenyuka ungakhala ungena bazalwane akukhona ngakusho namuhla ngale gama linye uthi kuwe uNkulunkulu ufuna wenza intando yakhe inkosi